Matinog? Ano yung matinog? Basahin ko maigi. Isang beses lang, host. Tatawid ng dagat. Alin to? Ano daw? Matinog lang. Tabletop and Windsor's. Nangasar-sarmasing eh. Kaya Ma'am Jenny ha, sa ano yan, yung bahay mo, may bahay din palang binabasi si Ma'am Brave. Brave Body. Wait. Tapos si Jen. Ganda nga. Thumbs up, Jen. Thumbs up. Ate number 4 po. Sige po, sa baba na lang po. Dali na rin. Successfully. Pumasok ba? Premiere pala yan. Premiere yan, ma'am. Pero sarado mo muna po. Hindi po. Okay na po. Sige po, start na lang. Yes po. Nakatamsak na dyan. Dapat dyan. Okay lang yun. Ang dami yun. Nakakatuwa. Nakakatuwang 8:30 pala. Mamaya pala yun. 8:30. Patamsak naman guys sa mga mga binababang link. Na, ilang minutes na? 1 hour and 1 It's time for me to say bye-bye. Bye-bye, Sir Masing. See you around. Salamat po sa inyong lahat. Mega love shoutout sa lahat. Thank you so much sa pag-stay sa aking on Santos Darling. Look na. Bye-bye guys. Bye-bye. And na kumanang ko. And na okay na yan. Salamat, Jen. Tulog na kayo. Para lipat ako kay wala akong may lagay dun. Thank you all. Happy weekend. God bless us all. God bless all. God bless everyone. Highlights mo na ako.